अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरशद चौधरी एक दफ़ा THQ सराय आलमगीर में दोबारा हाज़िर खिदमत है। हमेशा की तरह आज भी डॉक्टर बलाल बिन तारक साहब के साथ हूँ। साबका रवायत को बरकरार रखते हुए उन्होंने फिर अहलियाने सराय आलमगीर के लिए कुछ नई चीज़ें मुतारफ़ कराने का कहा था, इसलिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। एक तो उन्होंने ये जो लेबॉर्ट्री में टेस्ट वगैरह होते थे वो बंदे बाहर जाके करवाते थे, उनकी जो फैसिलिटी है यहाँ पे आ गई है। दूसरा जो है उन्होंने आर्थोपेडिक प्लांट्स के बारे में कुछ बताएंगे। ये जो तारे वगैरह डलती है तो मज़ीद डिटेल से इनसे बात होती है, आपको बताते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मजाज? डॉक्टर साहब बहुत खुशी होती है मुझे जब अभी आप एक दो माह के बाद मुझे याद करते हैं और आप सराय आलमगीर की आवाम के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी सोचते रहते हैं। तो यही बात है कि अगर आप जैसे अफीसर किसी भी अदारे में हो तो मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी बात या सिस्टम नहीं है कि वो तरक्की की तरफ गामजन ना हो। तो हमारे नाजरीन को जो सराय आलमगीर के THQ से वाबस्ता है, इनको बताएं कि आपके पास वो कौन सी नई ऐसी चीज़ें आई हैं जो पहले किसी और शहर में जाते थे, अब वो सराय आलमगीर में अवेलेबल है। इस बारे में कुछ बताइए। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। बेसिकली जी ये दो नए मंसूबे हैं सराय आलमगीर के अवाम के लिए हैं, प्योर इन द पब्लिक इंटरेस्ट जिनको कहा जाता है। इसमें एक के लिए है कि हमने एक MOU साइन किया है सेहत लेबॉर्ट्री जेलन के साथ। मामले की एक याददाश्त है, MOU इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। तो इसके तहत हमारे मरीजों के वो टेस्ट्स जो THQ हॉस्पिटल सराय आलमगीर में नहीं हो रहे, वो टेस्ट हम सेहत लेबॉर्ट्री जेलन से कराते हैं सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत, और वो टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बिल्कुल मुफ्त होते हैं। चुनाचे हम देखते हैं कि लोगों के 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार के टेस्ट हैं जो बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये किसी भी नेमत से कम नहीं है। बिल्कुल हमारे गरीब अवाम है जो कि नॉन अफोर्डिंग है, अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनके वो टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लोगों के लिए और लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही इनकलाबी कदम है जो उठाएगा। अच्छा तो बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ है। अच्छा ये पता करना सी कि जेड़ा तुसां इथों टेस्ट करवाया है प्राइवेट जेड़ा ते हुंदा काफी महंगा है, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? नहीं हमसे कोई फीस नहीं ली, ਕੋਈ ਤੰਗ ਸ਼ੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? नहीं नहीं ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵਗੈरह ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ फीस वगैरह तो नहीं ली गई? नहीं, बहुत अच्छा तामन हुआ है। चलें, आपको हम एक और पेशेंट से मिलवा रहे हैं जिसके हमने यहाँ पर टेस्ट भी किए हैं और उसके बाद इनका जितना इलाज भी हो रहा है, इनसे जानते हैं कि आया कि इस हॉस्पिटल में इनकी जो दवाइयाँ और जो टेस्ट करवाया गया उनसे कोई फीस वगैरह ली गई है या नहीं ली गई? अच्छा तो बाजी तुसी ये दसो कि जो इस हॉस्पिटल से आपके टेस्ट हुए हैं लेबॉर्ट्री में, उनकी आपसे कोई फीस वगैरह ली गई है? नहीं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये पता करना है कि कुछ टेस्ट आपके ना यहाँ पे सेहत सहूलत कार्ड के तहत करवाए गए हैं प्राइवेट लैब से, जो कि काफ़ी महंगे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है, आपसे उनकी कोई फीस ली गई है? नहीं। माँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? नहीं। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? नहीं। ठीक है। दूसरा ये है कि कोई टेस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਗਈ है? नहीं। इसके साथ साथ ऑर्थोपेडिक के इम्प्लांट्स हैं। उर्फ़े आम में मैं गरीब आम बंदों के लिए मैं ये कहूँगा कि इसको कहते हैं जो तारे हैं, ऑर्थोपेडिक की जो हड्डी जोड़ से रिलेटेड तारे हम डालते हैं ना, इम्प्लांट्स, वो इम्प्लांट्स के लिए लोगों को पहले जाना पड़ता था लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, तो टाइम भी लगता था, उनका पैसा भी खर्च होता था, जाहिर सी बात है, एनर्जी भी लगती थी। अब वो इम्प्लांट्स हमने वायदा किया है, MOU किया है ज़ीनत सर्जिकल वालों से। ज़ीनत सर्जिकल वाले इस अस्पताल में आते हैं, हमारे मरीजों के इम्प्लांट्स का तारों का साइज लेते हैं और फिर वो वही तारे बना के इधर दे के जाते हैं उनके साइज के मुताबिक। अच्छा ये थोड़ा बता दें, जो आप उनको आते हैं साइज लेते हैं, उसके बाद ये है कि दोबारा जब वो तारें डलती हैं तो वो इधर आपके THQ में डलती हैं या किसी और जगह पे होता है? जी बिल्कुल, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर अमजद साहब, वो तारे फिर वही डालते हैं इधर THQ में। वो विद इन फ्यू डेज हमें तारे बना के दे जाते हैं
اور وہ تاریں ادھر ہی پھر ہمارے آرتھوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر امجد صاحب، وہ ہر ٹیوزڈے کو، ہر منگل والے دن وہ اپنی لسٹ کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، وہ پھر اس آپریشن کے دوران تاریں ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تاریں بھی 8، 10، 15 ہزار کی ہوتی ہیں جو کہ بالکل مفت میں مریضوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ بچے کا جو علاج ہوا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں جو آپ کو اس کے اندر راڈ ڈالے ہیں وہ آپ کو کہیں سے خرید کے لائے تھے؟ آپ کسی نے کوئی پیسے ویسے تو نہیں دیے؟ باہر پہ جو آیا تو نہیں یہ چیزیں لے کے آئے؟ ساری چیزیں یہیں سے لگی ہیں؟ کوئی خرچہ آپ کو دوائی شوائی پہ کسی چیز پہ؟ کوئی روپیہ نہیں لگا؟ شاباش، خوش ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بچہ ٹھیک ہے؟ بچے کو ہاتھ تک کرتے ہیں، پورا ہاتھ لاؤ، پھر سیدھا کرو، ہاتھ پورا سیدھا کرو، پھر بند کرو، پھر سیدھا کرو، پھر یہ آپ نے کرواتے رہنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں آپریشن کے دوران آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا کسی قسم کا؟ ٹھیک رہے ہیں؟ اور آپریشن کے لیے کسی نے آپ سے کوئی پیسے ویسے تو نہیں لیے؟ کہیں باہر سے کوئی چیز منگوائی تو نہیں آپ کے لیے؟ جو اس میں جو پلیٹیں ولیٹیں ڈلی ہیں، جو سسٹم ہوا ہے وہ یہیں سے آپ کو ہوا ہے یا آپ نے کہیں سے خرید کے لائے تھے؟ آپ یہیں سے فری ہوا ہے؟ 1 روپیہ بھی نہیں لگا؟ خوش ہیں آپ؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک اور مجھے بتائیں کہ پہلے وہ بندہ آتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جس طرح سیم فرسٹ وہ ٹی ایچ کیو میں آتا ہے، پرچی لیتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، یہی سیم پروسیجر ہے یا اس کے علاوہ کچھ ان کو پیمنٹ وغیرہ بھی دینی پڑتی ہے یا بالکل فری آف کاسٹ ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ بالکل، مریض آ کے پہلے پرچی بنواتا ہے، پرچی بنوا کے وہ متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جیسے آرتھوپیڈک ہے تو وہ آرتھوپیڈک سرجن ہے امجد صاحب، ان کے پاس جائے گا اور یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوتا ہے، آپریشن بھی ٹوٹلی فری آف کاسٹ، اچھا، امپلانٹس بھی ٹوٹلی مفت ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ویسے میں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت بڑی امید ہے آپ نے ہمارا یہ جو چھوٹا سا ایک انفارمیشن پروگرام تھا آپ کو بتایا ہے، اس میں کافی زیادہ جو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ تقاضا کرتے ہیں اور حکومت پنجاب سے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو اویلیبل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں مزید صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ غریب بندوں کی اور جو جہاں پہ بھی جاب کرتے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کی خیر خواہی کی ہے، اور میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کو مزید دن دگنی ترقی کرے۔ اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہے یا یہ ٹیسٹ کی ضرورت ہے، اب ان کو کسی اور جگہ نہیں جانا پڑے گا، وہ سرائے عالمگیر ٹی ایچ کیو میں آ کے اپنی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔